ketemu lagi bersama saya Christina. Dan ini suami saya Dave. Dan ini anak saya Mary. What is wrong with your lips there? She's eating an M&M. Lagi maam M&M's ya guys. Oke, seperti yang sudah request ya di vlog-vlog saya. Dan ini Q&A-nya ya guys ya. Kebetulan tidak terlalu banyak pertanyaan. Jadi nanti misalnya kalau ada kalian yang mau nanya-nanya lagi, silahkan ya guys ya. Kita akan bikin Q&A lagi setelah Q&A yang ini, oke? Shall we get started? Pertanyaan yang pertama yaitu dari Habibah ya, bukan Habibah, sorry ya. Habibah Luna ya. Yang pertama, where did we meet? Han. You okay there, Peanut? Anak saya kentut guys. Kentut. And he got blue lips. Oh my goodness, that smells. Oh my. Kentutnya bau nih. Good job, Peanut. That smells peanut. Oke. Ngulang lagi ya guys ya. Pertanyaan dari Habibah Luna. Di mana kita bertemu? Where did we meet? Okay. We met on Hutternaut, which we sent messages back and forth to start. And then after that, we got off the website and went to email and Skype phone messaging and Messenger. And we would, yeah, that's how we met. What year we met? Holy. 2010. 2000. That's 5 years, almost 6 years now. Yes, we met in 2000. 2010. Kita ketemu 2010. March. No, it was February, late February. Late for early Itu March. no, akhir Februari ya, kita ketemunya 2010. Ya, this is my answer. My answer. Ini saya yang bakal jawab ya. How long I live in the US? Berapa tahun saya sudah tinggal di US? Saya tinggal di US dari Mei 2011. So from May 2011, so Just over 5 years. hampir 6 tahun ya. Kalau tahun depan, Mei tahun depan 6 tahun ya guys ya. Pertanyaan dari Diamato. Pernikahan harus di tempat suami atau bisakah dilaksanakan di Indonesia? Pernikahan bisa dilaksanakan di Indonesia dengan catatan tidak dilaporkan ke catatan sipil ya. Ini bagi yang tidak tahu walaupun sudah saya jawab kemarin ya di vlog ya. Kemudian pertanyaan dari Wulan Fitria. How to communicate with each other, and then is it every day or occasionally, not every day or just certain days? How to make it works? So we started with emails on a daily basis, which with the time zones it can be difficult. So when it came time to, after I'd say a few weeks, we started using Messenger, and that we would do like for about an hour every day, and that would be like 9 o'clock US time, 9 o'clock Indonesian time, and then we would also do Messenger. So at least once a day we would try to meet, but on weekends, you know, depending if I had something going on or if she has something going on, won't be able to really communicate those times, but maybe shoot off an email every now and then. So try to get like an hour a day is what we did. Oke, jadi Wulan, itu kita communicate-nya itu setelah kita kenal ya, beberapa minggu kemudian kita communicate itu menggunakan email, kemudian menggunakan what else, Messenger ya, Skype ya, tapi yang sering itu kita menggunakan Skype ya, kita telepon itu hampir setiap hari, terus ngobrol kalau Messenger itu, kayak Skype itu katakanlah jam 9 malam di sini dan 9 malam pagi di Indonesia ya, so we always find time to talk with each other. And we talk a lot during weekends ya, Sabtu Minggu itu kita ngobrol hampir seharian ya. Regardless he's sleeping or I'm sleeping, we watch each other online on the webcam. Kedengarannya aneh ya, but I think it's a normal thing nowadays ya. Kalau kita ngelihat pasangan kita tidur di webcam itu biasa ya. Okay, how to make it work? Did you have any tips? Well, I think the biggest thing is for us, what we did is when we communicated online, I introduced her to like my family. So if we did like online talking, she would actually talk to my parents, and I would also chat with her family online. But then also planning a time for, you know, me to come visit. I think that's, you know, it's a big piece, because how do you know if someone is in person? Online, it's completely different. So I spent 2 weeks in Indonesia and got a good idea of what Christina was like. So
I think most definitely meeting family online is a piece, and then you have to have a trip planned for him or her to go visit you in Indonesia. It's much cheaper that way than having someone from Indonesia fly to the US, because it probably won't be accepted to the visa. So Okay, suami saya bilang tadi, how to make it works? Well, obviously you have to talk frequently with your partner ya guys ya. Harus ngobrol ini sesering mungkin ya. Konsisten gitu maksudnya guys dengan apa? Orang yang kalian suka ini. Kemudian kalau serius itu harus apa? Find limit ya guys ya. Come visit the person. Suami saya kemarin datang ke Indonesia untuk visit saya ya guys ya. That's how you make it works. And then from there, dan dari sana kalian bisa memutuskan bahwa kalian ingin melanjutkan hubungan ini lebih lanjut ke jenjang lebih lanjut, yaitu pernikahan atau tidak ya guys ya. Kemudian dia juga mengenalkan saya dengan keluarganya, lalu saya mengenalkan dia dengan keluarga saya, jadi bisa mengenal lebih lanjut ya guys ya. Satu sama lain, dengan keluarga, dengan sahabat. Terus suami saya juga bilang alangkah lebih baiknya bagi pria ini untuk mengunjungi kalian ke Indonesia karena lebih mudah urusannya, kemudian mudah mendapatkan visa ke Indonesia ketimbang kalian mengunjungi dia ke negaranya ya guys ya. Karena kalau khususnya untuk ke US itu visa susah dapet ya guys ya. So it's better if your boyfriend coming to visit you ya, karena visa itu mudah didapat. So that's how to make it works Wulan ya. Ngobrol juga harus frequent ya, sesering mungkin. So this is from MSKATYCCH. Namanya susah banget disebut ya. Ini pertanyaan untuk saya. Have plan to move back to Indo? I don't know ya. Ada sih rencana mau pindah ke Indonesia. Do you have any plan to move to Indonesia for retirement? Safety wise, when we get to that age, it's probably not wise. But also for any American to get a visa in Indonesia, it's very difficult. I've heard people pay up to $20,000 to try to get their visa approved, which is insane. But let's say you have a health concern. Average life expectancy here in America is almost 70 years of age, just due to our technology and our medical expertise. And when you're at retirement here, we're 65 years old. If anything were to happen to me in Indonesia, that'd be it. Or if something happened to me here in America, I'd have a chance to live. You know, I think having planned vacations where coming over here for 3 months or over in Indonesia for 3 months during our winter season, I think that's realistic. And then flying back here for 9 months during the normal months, just so it's half or at least some in between. But I always have trips planned in Indonesia. I think you just need to find a balance. That's it. Jadi kata suami saya, saya sih menurut saya kalau untuk tinggal secara permanen di Indonesia itu saya pikir kalau nanti udah retire, kalau udah pensiun tuh saya enggak ya guys ya. Saya sepertinya tinggal di sini aja ya guys ya. Soalnya menurut suami saya, pendapat itu masuk akal ya guys ya. Kalau soal sistem kesehatan di Indonesia itu kan susah ya guys ya. Kita sakit diabetes aja nggak bisa diobati ya guys ya, karena insulin itu sangat mahal di sana. Di sini insulin itu murah loh guys. You can give a shot to yourself and then be free of diabetic if you're really sick. Kalau kalian benar-benar sakit diabetes dan kambuh itu, kalian bisa suntik insulin sendiri ya guys ya. Terus sehat lagi. Nah kalau di Indonesia kan nggak bisa tuh, insulin sangat mahal. Kalau sakit diabetes langsung meninggal. Kemudian kalau untuk visa bukan visa ya. Kalau untuk suami saya untuk menjadi seorang Indonesia itu susah. Prosesnya memakan jangka waktu yang sangat panjang ya guys ya. Bisa belasan tahun, 10 tahunan, yang itu ya saya dengar ya. Kalau di sini untuk menjadi seorang WNA, warga negara Amerika itu mudah kalau untuk kita ini ya, imigran ya. Di sini 2 tahun tinggal di sini aja sudah bisa apply citizenship. 2 tahun apa 4 tahun ya? Kayaknya 4 tahun ya. Nah, itu dia. What else? Well, also to think of her life too, you know, as she's getting older, do you really want to move away completely from where her life is growing up, where she starts to have kids for your grandchildren? I mean, there's a lot of big decisions you'd have to make, so I don't know.
Yeah, If they'd be willing, because she's not going to move to Indonesia with her husband. They're both going to be American. that's true. Terus untuk concernnya untuk anak saya juga ya guys ya, kalau misalnya dia udah gede, kasihan juga kalau misalnya kita pindah ke Indonesia ya guys ya, karena nanti kan dia pasti kembang tumbuhnya di sini, tumbuh kembangnya di sini, terus dia mungkin ketemu pacar juga di sini. Nanti kalau dia sudah dewasa, kemudian terus menikah ya, terus suaminya, big possibility suaminya will be orang sini juga, dan kita tidak mau meninggalkan dia sendiri ya guys ya, walaupun ada nenek dan kakeknya di sini. Kita juga harus tetap tinggal di sini. So, jawabannya mungkin tidak ya. Untuk MCYY, siapa tadi namanya? Sudah sayang. MSKATYCCH ya. Kemudian saya ingin menjadi stay WNI atau ingin menjadi WNA. Untuk saat ini saya belum ada rencana untuk menjadi warga negara Amerika ya, karena saat ini saya masih mempunyai 10 tahun green card ya. Jadi saya tidak buru-buru untuk melamar menjadi warga negara Amerika ya guys ya. Mungkin kedepannya ada, tapi untuk sekarang belum ya. Lalu, apakah itu mudah untuk menjadi warga negara Amerika? Sangat mudah ya. Kita hanya perlu belajar tentang sejarah-sejarah negara Amerika. Kemudian nanti saya akan diwawancara untuk saya nanti akan diwawancara. Kita pergi ke kantor ya, ke kantor pemerintah Amerika di sini, kantor imigrasi ya. Is it the immigration office? No. For me to become a US citizen, I can't remember. What's the office called? I can't remember. Not the immigration office. No, not the immigration. US citizenship something. Pokoknya kita pergi ke kantor ini ya, yang mengurus kewarganegaraan itu. Nanti kita apply di situ. Kemudian saya diajukan pertanyaan-pertanyaan. Kalau pertanyaan-pertanyaan ini lolos, saya menjawabnya dengan benar, maka saya diputuskan bisa menjadi warga negara, dan nanti kita akan disumpah ya. Nanti ada seremoninya, itu kita akan disumpah untuk menjadi warga negara Amerika ya. Urusannya tidak sesulit untuk menjadi warga negara Indonesia ya, kalau warga negara asingnya. Di sini cukup mudah ya. Kemudian Via siapa ini? Via ya. Via nanya, saya asli mana? Ini banyak sekali yang nanya saya asli mana ya. Sayanya asli Kalbar ya, Kalimantan Barat. Oke? Walaupun saya sudah taruh di description box, tapi tetap ada aja yang nanya saya asli mana. Alright, that's all. I think if you have, kalau misalnya kalian masih ada pertanyaan-pertanyaan yang kalian tanyakan seputar tentang suami saya dan saya, kehidupan di sini bagaimana, silahkan tanya ya. Oh, dan ada juga yang menanyakan, bukan menanyakan, request ya, membuat video tentang kehidupan saya sebelum dan sudah tinggal di sini ya. Saya lupa itu kemarin siapa namanya. Nanti akan saya buat. Okay guys. Well, thanks for watching. That's all the question and answered for this vlog. If you have more question, please do let me know. Kalian bisa tulis di komen di bawah. Oke? Sampai jumpa lagi. Good day. Dah. Dah. Thanks for watching. Bye bye. Say bye, Peanut. Bye. Say bye. Bye. Say bye. Bye bye. Come on, say bye. Bye bye. Bye. Bye guys. Thank Bye. you.